ассалому алайкум ҳамватанони азиз. нафароне ки имконияти ба самолёт парвоз карданро ба сӯи Ӯзбекистон, Тоҷикистон надоред, мо ба шумо ширкати арзонтарин ва беҳтаринро пайдо кардем. ширкати Азия Трансро ба шумо тавсия медиҳем, ки ин ширкат ҳама рӯза аз шаҳри Москва ва Санкт-Петербург ба сӯи Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бо тариқи автобус, микроавтобус ва мошинҳои сабукрав саломат бурда мерасонад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описани видео. аз баргоҳи худо барои шумо сафари бехатарро хоҳонам баргардонем. 98 сол сечка, объемный объем мотор 1.8, сӯзишвори бензин, 1 сола уҷа дора мошин. Ходовой соз ая? Ходовой соз да. 240,000 пробега, кондиционер ҳаст, коробка механик, 2 электро. Кор мекард кондиционер ҳаш. Чанд ҳаст? 65,000 бо савдо дора, классик. номеро чанд аст? 988 19 50 55. Надаштун сол сечка объемный, объем мотор, ДВС, газ و бензин, 1 сола уҷа дора мошин. Америкая? Американка. Люк ҳаст. 238,000 пробег, кондиционер, 4 электро, коробка автомата. Фул бизай. Люк ҳаст. چند تاکسی کرده؟ جودن بزرگ میکنه ها یا خیلی چند تا نفس 80 میگه 80,000 با سودا میشه. نمره چنده؟ 94 43 04 04. задний камера است. 98 سال سیدان объем мотор 1.6 простой, газ و бензин, газ шанал будага, паньму уҷа дора мошин. де электро дора, 190,000 пробег, кондиционер ҳаст, телевизор, коробка механик. 40 چند تاکسی؟ 42,000 با سودا میشه. نمره تلفن 930 83 96. باغونوش نبوده گه. اینجا تکشه. Так пушки у нас. Надо автобус сечка, объемный объем мотор 1.8, газ و бензин 1 сол уҷа навкадаги. یکصد و 92,000 пробег, кондиционер ҳаст, коробка автомат, 2 электро, хер ручак дора барои инвалидҳо, газ, тормоз. кадом ина метавона истифода буда ин хеле бутан мақсад барои инвалидҳо зуда айрасия навза каскадаги.
چند تا گفتی اکا؟ 55,000 با سودا دارم نمره چنده؟ کنی نمره تلفن 985 21 31 کلاسیکه ماشین ده‌هزارم سال استراجی объем мотора 1.6 простой газ бензин 2 ماه حجت электро 108,000 пробег кондиционер коробка механик چی گفتی 40,000 بود ساده میشه نمره چند بود 901 40 70 36 خداوی هم سوزه همش سوز کاغذ Hoşumuza bir soru da bir çıkıyor. Oh. Ne surat çay? Ne surat? Ben ne tür surat farklı? نهم شل استراجی سیدان объем мотор 1.6 راستوی سوزشواری بنزین 10 ماه حجت داره ماشین چهار الکترا پاکت مولتی رولای 168,000 пробег кондиционер هست کار میکنه کاروکا مکانیکه چند تا نرخش؟ نرخش 38,000 نرخش بایی که سودا میشه؟ با سودا میشه خداویش که سوزه؟ خداویش توبچه خداویش سوز نمره تا گوزاکه؟ تلفن نمره 918 66 88 12 10,000 سال زفیره объем мотор 1.8 газ бензин то моҳи июна ҳуҷҷат дорад дохили машинаш чор электро мултирулай 324,000 пробег кондиционер ҳаст коробка механика кой гарида намешихе чанд та гуфтиака 50,000 با سودا باشه 50,000 бо савдо дорам номеро чанда телефон 904 40 92 хабар нест машини варда буда шашум сол дути объем мотор 1.6 7 мох ҳуҷҷат дорад сӯзишвори бензини холи буда салонаш даро простой 4 простой механик кондиционер нест
برای شام دیدن هم چیه خراب شد یوکا چند تا نرخش؟ 22,000 bu savdo میکنه نومرو تگاه میزدی اکتا؟ 919 94 26 73 راستوی ایده